हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपन स्वागत करुच्ची प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज हम डिस्कशन करबा को जाउचे पियाजी को विषय रे जेते सारा कांसेप्ट अछि तार संपूर्ण कांसेप्ट को डीपली हम थ्योरी क्लास करबा ताकू ने हम 30 टा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखिछि जहा कि आपन माने पे निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण रहबो तो हमें पूरा थ्योरी आज कांसेप्ट वाइज करबा हैंड नोट रे करबा आपन जम्मा भी स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे ए जो महान लोकटी अछंती ये होचंती जिन पियाजे ठीक अछि ओके बहुत बढ़िया तो पिला माने हैंड मेकिंग नोट ता मु बने देछि मो बेलर तो आपण माने निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण रहबो मु इंग्लिश लिखाछि मते ओडिया बुझी दे आपण सुविधा होला पियाजे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ठीक अछि ताले पियाजे इज ए रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट तो जो पियाजे नो की से जने मौलिक निर्माणवादी थिले अर्थात से विश्वास करथले जे पिला माने निज ज्ञान निजे ही तैयारी करंती जहा को पिला माने रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली कहंती बुझियला तो द चिल्ड्रन आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन एडल्ट they think differently it means children think it is different from adult or not quantitatively actually कौन कहला जोटा सेकंड पॉइंट रे कहला कि पिला माने नो कि जो बड़ मानक अपेक्षा कम बुद्धिमान नुहंती से माने केवल भिन्न भिन्न भावना रे चिंता करंती जहार अर्थ होची कोन कहलो पिला मानकर चिंताधारा बड़ मान ठारू प्रकार दृष्टि पिला माने अलगा जोटा कि गोटे क्वालिटेटिव बोली बुझिबा जोटा परिमाण दृष्टि नुह पिला क्वांटिटेटिव नुह एटा गोटे क्वालिटेटिवली थिंकिंग सेटा करंती ठीक अछि थर्ड पॉइंट रे कोन कहला से कहला कि जो पिला माने नुहंती से पिला माने होचंती लिटिल साइंटिस्ट छोट छोट वैज्ञानिक एवं से निज परिवेश को सक्रिय भावे अन्वेषण करंती से माने निज ज्ञान को सक्रिय निर्माणता करंती से निज तत्व बा धारणा को निजे ही तैयारी करंती ठीक अछि तो ओन थ्योरी तो से निज ज्ञान को निजे ही तैयारी करंती तो थ्योरी पढ़ले कोन हो ना आपन कांसेप्ट संपूर्ण क्लियर हो जिवो तो क्वेश्चन कला बेला आपन बहुत सारा सहज हो बुझियला तो लास्ट पर्यंत देखो बढ़िया क्लास आसीबो तो जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आर क्वालिटेटिवली एंड जो कहला नि कि ओडिया ओडिया बुझो सुविधा पाओ हो तो जो विकास रो पर्याय नो कि जोटा कि बहुत गुणात्मक आ उटे अपरिवर्तनीय अटे ठीक अछि तो अपरिवर्तनीय कहला हमें कोन बुझिबा जोटा कि ओटे कोनोसी भी पर्याय को डेई किबा बाद देई आगु को जाई हेबो नै सब पिला धाडी अनुसार एई पर्याय देई गति करथांदी ताकू ही पिला माने कुहा जाय थाए एई पर्याय रो ओटे स्टेज ठीक अछि तो बर्तमान तार की टर्म एंड कांसेप्ट देखिया तार मुख्य मुख्य शब्द पिला माने जेटा मन रखिया पे सुविधा हो तो फास्ट देखिबा इक्विलिब्रेशन तो जो इक्विलिब्रेशन होइला नि कि ता हो संतुलन जोटा कि गोटे पिलार चिंताधारार अग्रगति एक प्रकार जहां मनर द्वंद्व बा गोटे कंफ्यूजन को दूर करी संतुलन आनथाय ठीक अछि ताकू ही कुआ जियो कोन इक्विलिब्रेशन नेक्स्ट बुझे स्कीमा तो स्कीमा की कहितला पिला माने सेही कहितले जिन पियाजे सेटा से कोन कहले तो स्कीमा गोटे जिंस जोटा कि हम मनर मानसिक गठन बा धारणा जहा को चिंताधारा जो कहला जो कोन एटा कहला बिल्डिंग ब्लॉक्स और जो मूलदुआ अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक्स कोन मूलदुआ जहा को गोटे ज्ञानात्मक संरचना बा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मध्ये कुआ जाय ठीक अछि तो सहज भाषा रे कहिले मन भितर दिबा सूचनार पैकेट को ही हमें बुझिबा हमें स्कीमा बोली ठीक अछि स्कीमा बुझी पारलो सी आउट कांसेप्ट देथिले अडॉप्टेशन आउट होची अडॉप्टेशन कहले पिला माने कोन बुझिबा आकु कोंती अनुकूलन जोटा कि गोटे मनर संतुलन रक्षा करबा पई पुराना स्कीमा बदलाइबा बा काटिबा बा नुवा स्कीमा तैयारी करबा प्रक्रिया को अडॉप्टेशन बोली कुआ जाय एथिरे दुईटी प्रक्रिया थाए गोटे होची असिमिलेशन गोटे होची अकोमोडेशन ठीक अछि ए जो अडॉप्टेशन दी भारी व्यक्त गोटे होची असिमिलेशन गोटे होची अकोमोडेशन ठीक अछि तर अडॉप्टेशन असिमिलेशन पिला माने कहले कोन बुझिबा तो जो आत्मसातकरण ओडियाटा कहले आत्मसातकरण जहा अर्थ कि कोन कहलो निजर पूर्वरु थिमा जो स्कीमा नो कि जोटा ज्ञान ता माध्यम रे नूतन ज्ञान सहित खाप खुआई भित्ति करिबा तो सहज रे कहिया गले कोनोसी परिवर्तन न करी नूतन ज्ञान जोड़िबा को बा ऐड करिबा को कहबा कोन असिमिलेशन हला समथिंग टू बी एडेड ठीक अछि तो किछि ऐड करिबा ता कहबा कोन माने असिमिलेशन अकोमोडेशन कहले कोन बुझिया पिला माने जोटा हो जोटे समायोजन तो समायोजन कहले कोन तो नुवा सूचना को स्थान देवा पई पूर्वरु थिमा स्कीमा को बदलाइबा बा संशोधन करिबा गोटे मॉडिफाई करिबा ठीक अछि ताको कोन कहिबा अकोमोडेशन टू बी मॉडिफाई
ବୁଝିହେଲା ଏତେଟା ହଉଛି ଆଡ୍ ଏଠି ହଉଛି ମଡିଫାଏ ଆକୋମୋଡେସନ ଆସିମିଲେସନ ବୁଝିପାରିଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହଉ ଓଟିଇଟି ହଉ ସିଟିଇଟି ହଉ ଯେକୌଣସି ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏଟା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପमेंट খুব কম সময় আছে প্রতিটি স্টেজ ওয়াইজ বুঝিবা তাকে আমি পিলামানে চারি ভাগের বিভক্ত করা হয়েছে এসপিসিএফ এসপিসিএফ যেটা কি কইবা সেন্সরি মোটর প্রি অপরেশনাল কংক্রিট আউ আবস্ট্রাক্ট বা ফর্মাল ঠিক আছে এবে দেখিবা সেন্সরি মোটর যেটা কি 0 রু 2 বর্ষর পিলা মানকু কুয়া যাইছি তো সেন্সরি মোটর নো কি সেটা ফার্স্ট পয়েন্ট কইলা ইউজ অফ ইমিটেশন যাকে মিমিক্রি বলি কহନ୍ତି মিমিক্রি কইলে কোন কইলো তো পিলা মানে অনুকরণ বা নকল করে শিখন তাকে মিমিক্রি বলি পিলা মানে কহନ୍ତି হেলা তো আবিলিটি টু কনস্ট্রাক্ট ম্যাটেরিয়াল সরি মেন্টাল রিপ্রেজেন্টেশন जोटा कि मन भितर जो कौन जिनसर मानसिक चित्र बा प्रतिरूप तैयारी करिवार क्षमता आसताए ताकू पिला माने कहते एबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ठीक अछि सेटा की करे ए जो स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर सेतरे ये डेवलप हैला आ सदन ताकर कोन हुए से मानकर इंद्रिय डेवलपमेंट हुए ठीक अछि तो इंद्रिय कोन कोन डेवलप हुए आखि नाक जीभ नाक चर्म जो पांचटा हम इंद्रिय अछि सबुर पिला माने डेवलप होइते जहा साथ से चिंता करंती नुवा दुनिया विषय रे बुझंती ठीक अछि ना बुझी पल्लानी आउ से कोन करे हाँ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहले कौन बुझिबा वस्तुर स्थायित्व से केबे आसे प्राय 18 मास बळू तार वस्तुत स्थायित्व विषय रे गुणटा आसी जाय थाए यार अर्थ होची कोन कहलो जदी गोटे जिनिस ता आखि आगे रे नाही बा ताकू से देखिबी बा छुई हेउ नाही तथापि तार अस्तित्व अछि बेले से बुझी पारे जेमति गोटे खेळना लुचेई देले से खोजे ता ई जिनिस केबे आसे 18 मास परे आसी थाए बुझी हला ना बुझी हलानी बढ़िया कथा बहुत बहुत बढ़िया तो नेक्स्ट पॉइंट कौन देला सी तार लक्ष्य भित्तिक आचरण तार गोटे गोल आसीबो तार जो लक्ष्य भित्तिक आचरण कहले कौन बुझिबा कहलो गोटे पिलार जो जन्मगत स्वतः प्रबोध क्रिया इटा पिला माने तो जानतरे नथिबा कार्य रु बाहरी उद्देश्यमूलक बा लक्ष्य करूतबा कार्य से आरंभ कर दिए से जो पिला बेले जो कामना करतला से जानि पानतला मन से काम करतला तो धीरे धीरे तार से लक्ष्य आसला जे कामटा मु करिवि से कामटा कले बापा मा खुशी होजंदी ए जिनसटा धीरे धीरे डेवलप होइताय नेक्स्ट देखिबा कोन ना प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 2 रु 7 वर्ष ठीक अछि तो ए स्टेज रे पिला माने कोन हुए तार ओटे एनिमिज्म आस्ताय एनिमिज्म कहले हमें कोन बुझिबा तार जो जीववाद ठीक अछि ओटे जदी गोटे कोडरे ता माडत ओटे बोली हाँ तो ये एनिमिज्म कहलानी कि गोटे बढ़िया जिनस कहला सी मन कर गोटे छोट छोट तुम धरिकी आसछ ता मुंडा गोटे माड़ हो गला ठीक अच्छे तापर तुम कह हे तो माइलु खुश मो को के माइलु मो पु के माइलु बाड़ी देलछि कौन खुशी हो जाए तो सेही जिनसटा जीववाद तो गोटे निर्जीव जिनस को से सजीव बोली भाबी थाए जेमति कि कबाट रे बाजिले कबाट को मारले पिला माने कबाट को खुशी होंदी कष्ट लागे तांगु कबाट कष्ट लागला हे बढ़िया जो कहंतनी सेही जिनस कहंती एनिमिज्म बुझियला तापर आसला कोन ना इरिवर्सिबिलिटी तो इरिवर्सिबिलिटी कहले पिला माने कोन बुझिबा गोटे अपरिवर्तनीयता तो अपरिवर्तनीयता हमें कहले कोन बुझिबा तो चिंताधारा केवल गोटिए दिगरे चले पिला माने तो कोन से कार्य रे उल्टा स्टेप को मने पकेइबा बा उल्टा करिबा पिला माने पई कष्ट कर जेमति कि ताला खोली देले पुणी बंद करे से जान नथबे ताला खोल देबे बंद कर नथबे मन कर 1 + 2 मिसे 3 मु तो बचे 3 2 पड़ले केते से बुझ परिबेनी एक बुझ पारे तो से पिला माने कौन कहती अपरिवर्तनीयता बा इरिवर्सिबिलिटी से तार आसी न थाए ठीक अच्छे कौ समय रे प्री ऑपरेशनल स्टेज आसी न थाए बुझीगला ताको इयरली चाइल्डहुड स्टेज मध्ये कहा जाए ठीक अच्छे शॉर्ट पॉइंट मु प्रोवाइड आपन करि देबे हला एटा प्रिवेट हमर ऑफिशियल साइट मध्ये मिल जो जाके डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि आपन जॉइन करि परिबे हमर टेलीग्राम रे व्हाट्सएप चैनल लिंक अछि तापर पिला माने कोन सी कहला सेंट्रेशन तो सेंट्रेशन कहले पिला माने कोन गोटे केंद्रीकरण कोन जोटे परिस्थिति को केवल गोटे मुख्य दिग ऊपर ध्यान देबा बा बाकी सब गुरुत्वपूर्ण दिग को अणदेखा करिबा ताकू ही पिला माने केंद्रीकरण बोली कहंती तो गोटिए जिंस ऊपर फोकस करिबा ठीक अछि तो एई जिंस कहंती कोन सेंट्रेशन तापर नेक्स्ट देखिया कोन लैक ऑफ
ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲା ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆକାର, ତାର ସଜ୍ଜୀକରଣ, ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଓଜନ, ଆୟତନ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହେ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପତଳା ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସ ଏବଂ ଚଉଡା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ଅଧିକ ପାଣି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଦେଖିବ କଣ ନା ଗୋଟେ ପୁଳେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଖିବ, ପିଲାମାନେ କହିବେ ଆରେ କୋଉଠି ନବୁ କହ, ସେ କଣ କରିବେ ଟଙ୍କେ ପୁଳେ ଧରିବେ, ସେ ଭାବିବ କଣ ଏଇଟା ଅଧିକା ପଇସା ବୋଲି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୋଲି। ଜିନିଷଟା ତାର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତାର ଆଉ କଣ ସେଥିରେ ଥାଏ, ତାର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ସେ କଣ ଭାବନ୍ତି ନା କି ଅହମ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଥାଏ। ତ ଅହମ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ତ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ମତାମତ ତାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ଭାବେ କଣ କହିଲ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତା ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପିଲା ଭାବେ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବା ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରେ କାର୍ଟୁନ ନା, ତ ସେ ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ କାର୍ଟୁନ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତ ସମସ୍ତେ କାର୍ଟୁନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ এইটা ହିଁ କଣ କହନ୍ତି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ତ କୋଉଥିରେ ଆସେ, ଏଇଟା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସେ। ମନେ ରହିଲା ନା ମନେ ରହିଲାନି? ତ ଯୋଉ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ସ୍ପିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କଥୋପକଥନ ଆସେ। ତ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ସ୍ପିଚ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ଯୋଉଠି କି ଏଟା ପିଲାମାନେ କି କହିଥିଲେ ଭାଇଗର୍ସ୍କିଙ୍କ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ এই ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାଇଗର୍ସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଏଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଢିବା ଭାଇଗର୍ସ୍କି ବିଷୟ ଡିପଲି ପଢିବା ପର କ୍ଲାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜି ପଢୁଛେ, ପିଆଜି ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାମ କଲା ବେଳେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭାଇଗର୍ସ୍କି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜ୍ଞାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ତ ଥିଙ୍କିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜ ବା ଲଜିକ, ବା ବିନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଲଜିକରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ସବୁବେଳେ ମତ ଦନ୍ତି କଣ କହିଲ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଭାଇଗର୍ସ୍କି ନଥିଲେ କି, ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାପରେ ଥଟ୍, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଭାଷା ଆସେ ତାପରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କିଏ, ଭାଇଗର୍ସ୍କି କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ କଣ ଦେଇଛି ସିମ୍ବୋଲିକ ଥଟ୍। ସିମ୍ବୋଲିକ ଥଟ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା। ତ ସିମ୍ବୋଲିକ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ହେଲା, ତ এই ଯୋଉ ସିମ୍ବୋଲିକ ଥଟ୍ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ମନରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ତାର ଚିତ୍ର ବା ମଡେଲ ରୂପେ ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା, କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବା ଧାରଣା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ସିମ୍ବୋଲିକ, ଯୋଉଟା କି ଥଟ୍ ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ସର୍ଟ ଟାଇମ ମନେ ରଖିବ, ଥଟ୍ ପ୍ଲସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲସ থট ହେଇଥିଲେ ଭାଇଗର୍ସ୍କି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲସ থট ହେଲେ ଭାଇଗର୍ସ୍କି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲସ থট ହେଲେ ଭାଇଗର୍ସ୍କି। ଠିକ ଅଛି, এইটা କଣ କହିଲା, থট প্লস ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତାର ସେ କଣ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ତାପରେ ଭାଷା ଆସେ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ, ଭାଷା ଆସେ ତାପରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଭାଇଗର୍ସ୍କି। ବୁଝି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏରା ସବୁ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ନୁହଁ କି, ଯୋଉଟା 7 ରୁ 11 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାରଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାରଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଠିକ ଅଛି, ତା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କଣ କହିଲା, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ ନ କରିକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୋସିଆଲାଇଜ ସ୍ପିଚ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ପଢିବା। ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ସୋସିଆଲାଇଜ ସ୍ପିଚ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜ ସ୍ପିଚ ନୁହଁ କି, ତ ସାମାଜିକୃତ କଥୋପକଥନ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ସାମାଜିକୃତ କଥୋପକଥନ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ତ ଯୋଉ ସାମାଜିକ କଥୋପକଥନ ନୁହଁ କି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସାମାଜିକ କଥୋପକଥନ। ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ସେଥିରେ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାକୁ ଉଲ୍ଟାଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛ ଷ୍ଟେପକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲରେ ଆସିନଥାଏ। କୋଉଠି ଆସିଥାଏ, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଥାଏ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ସଟେଇ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଠି କିଛି 3 ରୁ 2 ଫେଡିକି 1 କରିପାରିବ।
ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବହୁତ ବଢିଆ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଡ୍ ନୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। CCS ଗୋଟେ CCS ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ତିନିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଗୋଟେ ସେରିଏସନ। ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ? ତ କ୍ଲାସ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ। ଯୋଉଠି କି ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଉପଶ୍ରେଣୀ ଉଭୟ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେମିତି କି କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇ ଉଭୟ ପଶୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା। ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କହିଲେ କଣ? ଶ୍ରେଣୀକରଣ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଗୁଣ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପରେ ଦଳ ବିଭକ୍ତ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କୋଉଠି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଜ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲା? ସେରିଏସନ। ସେରିଏସନ କହିଲେ କଣ? କ୍ରମିକତା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେମିତି କି ଛୋଟରୁ ବଡ ବା ଲମ୍ବା ଅନୁଯାୟୀ ସଜେଇ ରଖିବା, ତା କ୍ଷମତାରେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆସି ସାରିଥାଏ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା? କନଜରଭେସନ, ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷଣ। ସଂରକ୍ଷଣଟା ଆସିନଥାଏ କୋଉଠି? ପ୍ରି ଅପରେସନରେ ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଥାଏ, ଓଜନ ମାତ୍ର ସମାନ ରହେ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କଣ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ? ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଯୋଉ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ନୁହଁ କି, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଚିନ୍ତନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବଂ ତାର ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ବହୁତ ବଢିଆ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଟା କି 11+ ପିଲା, ତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସଂକାରଜନକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଥିରେ ଆସିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଥାଏ। ତ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ କଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ, ତାର ଭାବନା ବା ଧାରଣା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯୋଉଟା କି ତାର ସେ ବୁଝିବା ଏବଂ ବିଷୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ୍ଷମତା ତାର ଆସି ଯାଇଥାଏ। କୋଉଠି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଥାଏ। ତମେ କହିବ କାଉ ତ କଳା, କୋଇଲି କଳା, ସବୁ ତ ପିଲା କଳା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହଁ, ତ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟେ ମାନେ କାଉ କହିଲେ କାଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା କାଉ କିଏ, କୋଇଲି କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା? ତାର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ହାଇପୋ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍କିଂ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ତ ହାଇପୋ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ମନେକର ମନେ ମନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିବା ବା କଳ୍ପନା କରିବା, ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ତିଆରି କରିବା, ଜିନିଷ କ୍ଷମତା ବାହାର କରିବା, ତା ଜିନିଷ ସିଏ ଆସି ଯାଇଥାଏ। କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ? ଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସି ସାରିଥାଏ ତାର। ଆଉ କଣ ଆସିଥାଏ ସେ ସମୟରେ? ତାର ପର୍ସନାଲ ଫେବୁଲ। ପର୍ସନାଲ ଫେବୁଲ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ବା ଆଡୋଲୋସେଣ୍ଟିଂ, ଗୋଟେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ କହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ବା କୈଶୋରର ଗୋଟେ ଅହମ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆସିଥାଏ। ମାନେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ତା ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ। ସେ ତ ମତେ ଟିକେ ଅନେଇଲା, ସେ ଅନୁଜ ରେ, ମତେ ମୁଁ ବୋଧେ ହିରୋଟା। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା, ତା ରୂପକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମତେ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେକର ତା ସାର୍ଟରେ ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ସବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ହଉଥିବ, କେହି ତାକୁ ଅନଉନଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ହଉଥିବ କଣ କାଲି ଅନେଇଛୁ କି, ହେଲା, ସେ ରିୟା ଅନେଇଛି କି, ସେ ପୂଜା ଅନେଇଛି କି, ଏମିତି ଭାବନା ସେ ଧାରା ଆସେ। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ଝିଅ ପିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଅନେଇଲା, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ବି ଜିମ୍ ଆସିଥାଏ ସେ ସମୟରେ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା? ଆଉ କଣ ତାର ଆସିଥାଏ? ତାର କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଫ, ଆମର ପିଆଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଏଟା ଆସିଥାଏ। କ୍ରିଟିସିଜମ କଣ ସମାଲୋଚନା ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସେ ସରିଗଲା, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଟିସିଜମ, ତ କ୍ରିଟିସିଜମ ତା ସମାଲୋଚନା କଣ କରାଗଲା ପିଆଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି? ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋର କଲଚର, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାରୁ କମ ମାପିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କହିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋର ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ସେ ବିକାଶରେ ଟ୍ରେନିଂ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶର ଯୋଉ ସହଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ঠিক ଅଛି କଣ କଣ ଭୁଲ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଆଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଆର୍ ରିଜିଡ୍ ରିଜିଡ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅନମନୀୟ କଠିନ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଠୋର ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଧରା ଯାଉ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଟିକେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଉ କି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଯାହା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାରି ଉପରେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ହେଲା ତ ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସେ ଜଣେ ରାଡିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ମୌଳିକବାଦ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନିର୍ମାଣବାଦ ଅଟନ୍ତି ତ ପିଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ପରିବେଶକୁ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ନିଜର ମନ ଭିତରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ନିର୍ମାଣବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତ ସାମାଜିକ ନିର୍ମାଣବାଦ କରି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କହିଛି ସେଟା କହିଥିଲା କିଏ ଭାଇଗର୍ସକି କହିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟବହାରବାଦୀ ଗୋଟେ ପିଆଜିଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସକ୍ରିୟ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପରିବେଶର ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ବା ଷ୍ଟିମୁଲସ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଠିକ ଅଛି ତ ବିହେଭିୟରାଲ ହବ ନାହିଁ ତ ହବ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରାଡିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ପିଆଜିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଡମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଡମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି ନୁହଁ ତ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ପ୍ରକାରର ଗୁଣରେ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ପରିମାଣଟା କହିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିମାଣରେ କମ କି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କମ ବା ବେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ହିଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯୋଉ କହିଲା କି ସମାନ ଏବଂ ଏକା ଭଳି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭାବିବା ଶୈଳୀ ବଡମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ସମାନ କେମିତି ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଲିଟିଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ এই ମତଟା ପିଲାମାନେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ପିଆଜେଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ କିପରି ଅଟେ ତ ମୁଁ କହିଲି ପିଆଜେଙ୍କ ବିକାଶର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ କୌଣସି ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସିଏ ଡେଇଁ କିମ୍ବା ବାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ନମନୀୟ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଆଜଙ୍କ ଷ୍ଟେଜଟା ବଦଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ବା ସ୍ଥିର ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ବାକି ଯୋଉ କହିଲା କି এটা କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ ଆଉ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ এটা ବିକାଶ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ରାଣ୍ଡମଲି ହୁଏ ନାହିଁ ତ ହବାର ନାହିଁ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଧାରା ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ଦୂର କରି ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଗ୍ରଗତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମନ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କନଫ୍ୟୁଜନ କମାଇ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିଥାଏ ଗୋଟେ ଇକ୍ଲିବ୍ରେସନ ଆଣିଥାଏ ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲାନି ସ୍କିମା ତ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଗଠନ ଯୋଉ କହିଲା କି ଆସିମିଲେସନ ହଉ କି ଆକୋମୋଡେସନ ହଉ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟେସନ ଦିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହିଁ ରାଇଟ ହବ ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଯୋଉ ନ ବୁଝିପାରିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ବୁଝିପାରିବ ଭଲସେ ହେଲା ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି ବଢିଆ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସୂଚନାର ପ୍ୟାକେଟ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଦୁଆଟେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତ ଯୋଉ କହିଲା ସିଏ ମାନସିକ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଠନ ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ବୁକ୍ସ ବା ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍କିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ମନର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କିମାକୁ ବଦଳାଇବା କାଟିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ସ୍କିମା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ
तो जितबे संतुलन रक्षा करिया पे स्कीमा को गोटे एडजस्ट करिबा बा डिलीटिंग करिबा बा नुवा स्कीमा तयारी करिबा कोन कोंदी अनुकूलन बोली कहा जाय अडॉप्टेशन बोली कहा जाय ठीक अछि समाज रे मिलामेशा करिया कोन कहा जाय सोशलाइजेशन से हमर जो कहला कि से क्लासिफिकेशन बा सीरिएशन से होची कोन वस्तुर ग्रुप बा साइज अनुसार सजेबा क्षमता बोली कहा जाय एटा ही अडॉप्टेशन बोली कहा जाय ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा कोन से परिवर्तन न करी पूर्व थिमा स्कीमा मते नुवा सूचना जेंति कि जोड़ीबा ताको ऐड करिबा को कोन कहा जाय कहितली ऐड करिबा कोन कहंती असिमिलेशन बोली कहंती आत्मसातकरण बोली कहंती ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर थियोरिकली केमती कांसेप्ट सहज देखिबा देखिबा नुआ सूचना को स्थान देवा पई पूर्व थिमा स्कीमा को बदलैबा को बा संशोधन करिबा को मॉडिफाई करिबा को बिला माने कोन कहा जाय ता कोन कहा जाय बिला माने अकोमोडेशन बोली कहंती बा समायोजन बोली कहा जियो बिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिवा किछटा स्ट्रक्चर ऊपर कर दवा स्टेजेस ऊपर पियाजी सॉरी ज्ञानात्मक विकास प्रथम पर्यायर बयस सीमा केते केते 0 रु 2 वर्ष पिला माने ठीक अछि 2 रु 7 7 रु 11 तापर 11 प्लस ठीक अछि प्रथमे ए से तापरे एस पी तापरे सी तापरे एफ ठीक अछि एटा अछि सेंसरी मोटर रो एटा प्री ऑपरेशनल रो एटा कंक्रीट रो एटा फॉर्मल रो नेक्स्ट सिबा 11 नंबर को देखिबा कोन दैछि पिला माने निज आखी कान नाक भली इंद्रिय सहाय्य रे दुनिया को केउ पर्याय रे बुझंती तो को पर्याय रे सेंसरी मोटर पीरियड बुझंती गोटे संवेदीकारी कारक पर्याय बुझंती कारण एही पर्याय रे पिला माने निज मन रे आखी कान नाक रो चिंताधारा रे सहाय्य करंती दुनिया विषय बुझंती पिला माने ठीक अछि तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कौन सी वस्तु आखि रे न देखिले मध्य तार अस्तित्व अछि बोली बुझिबा को कोन कहा जाय छै ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस बोली कहा जाय तो एही गुणटा पिला माने पर केते मास पर आस्ताय कहिस तुमको 18 मास पर आस्ताय पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा 13 नंबर को पिला जन्मजात स्वतः प्रवृत्ति क्रिया रु बाहरी उद्देश्य मूलक बा लक्ष्य भित्तिक आचरण केउ पर्याय रे करिथाय को बुझे कथा पिला माने संवेदीकारी पर्याय करथाय पिला माने सेंसरी मोटर पीरियड करथाय ठीक अछि जोटी कि एही पर्याय रे ही पिला माने गोटे जो रिफ्लेक्शन एक्शन बोली बाहरी की गोटे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को आसंती पिला माने ठीक अछि तापर नेक्स्ट कोन प्राक संस्कार जे पर्याय रा बयस सीमा केते 2 रु 7 वर्ष पिला माने ठीक अछि कबाटा बाजी गले कबाट को मारिले पिला माने खुशी होंदी कारण से निर्जीव कबाट को सजीव बोले माने करंती पिया जे एही गुण को कोन कहचंदी कोन कहचंदी पड़ापड़ को एनिमिजी बोली कहचंदी जीववाद बोली कहचंदी ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा 16 नंबर को जणे पिला लॉक खोली दउची हेले ताको उल्टा फोन बंद करि पारुनी एहा पियाजी कर केउ धारणा को दर्शाए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पिला माने एटा गोटे इरिवर्सिबिलिटी को आज अपरिवर्तनीयता बोली कहा जाय ठीक अछि जोटी त चिंता गोटे दिगरे चलिबो एवं कोनोसी कार्य उल्टा स्टेप करिबा में कष्ट करैता पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा 17 नंबर को कोनोसी परिस्थिति रो केवल गोटिए मुख्य दिग ऊपर ध्यान देबा बा बाकी सब दिग को अनदेखा करिबा को कोन कहंदी त कोन कहंदी पिला माने सेंट्रेशन बा केंद्रीकरण बोली कहंती तो कौन सी परिस्थिति रे केवल गोटिए मुख्य दिग ध्यान देबा अन्य दिग कोन केंद्रीकरण बोली कह पिला विकेंद्रीकरण पिला माने कोन समस्या रो सब दिग को देखिबा ठीक अछि ताकू ही पिला माने कोन कहंती विकेंद्रीकरण बोली कहंती तो कंक्रीट बोली कह जिवो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पतला लंबा ग्लास एवं चौड़ा ग्लास रे समान पानी थिले मध्य पिलाटी केवल लंबा ग्लास रे अधिक पानी बोली भाबुची एहा पिला मानक मध्य रे केउ ज्ञान रो अभाव को देखाए एटा कोन पिला माने ओटे लैक ऑफ कंजर्वेशन बोली कह जाय पिला माने संरक्षण रो अभाव बोली कह जाय जोटी तार आकार बदलिले मास ओजन आयतन संख्या समान रहिले बोली बुझी पारंती नाही जहा कोई लैक ऑफ कंजर्वेशन बा संख्या रो अभाव बोली कह जाय पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिबा 19 नंबर जहा मु भाबुची मते कार्टून पसंद से माने भाबुतेबे से माने कार्टून पसंद ता एटा केउ प्रकार चिंताधारा रो मुख्य उद्देश्य अटे पिला माने एटा कोन इगोसेंट्रिज्म ओटे अहम केंद्रीय भाव से कौन भावती अन्य मान दृष्टिकोण अलग होते पारे बोले से बुझी पारे असमर्थ पिला माने से जेमती भाबुची समस्त सेमती भाबंती सेटा पिला माने कह जाय इगोसेंट्रिज्म ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर
20 नंबर देखिए कौन देछि कौनसी काम कला बेले पिला निजे निज सहित कथा हेबाकू पियाजे इगोसेंट्रिक स्पीच कहिबा बेले भाइगोर्स्की याकू कौन कहंदी याकू प्राइवेट स्पीच बोली कहंदी जोटी से कहला कि पिला निज पसंद निज कथा हेबाकू पियाजे इगोसेंट्रिज्म कहला बेले भाइगोर्स्की याकू प्राइवेट इनर स्पीच बोली कहंदी पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिवा 21 नंबर देखिबा कौन देछि भाषा चिंताधारा गोटे लैंग्वेज थॉट विषय रे पियाजे मत कौन थिला तो कही तुमको तो जियाजे दिन पियाजे मतरे प्रथमे पिला निज चिंताधारा बा थॉट आसे तापर जे भाषा आसे कहिते थॉट प्लस लैंग्वेज हेतले किए पियाजे जदी प्रथमे भाषा आसीबो तापर चिंताधारा आसीबो सी कहि होइतला भाइगोर्स्की कहितले ठीक है जोडे जिंस कहितले तुमको थॉट प्लस थिंकिंग भाइगोर्स्की थिंकिंग प्लस लैंग्वेज होची किए जीन पियाजे ओके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिवा 22 नंबर स्थूल संस्कार पर्याय समय सीमा पिला माने केते 7 रु 11 वर्ष पिला माने ठीक अछि एक समस्यार समाधान पाई विभिन्न दिग बा दृष्टिकोण उपर ध्यान देबा क्षमता को डिसेंट्रेशन बोली कहा जाए तो यही गुण केउं पर्याय रे आसे एटा स्थूल संस्कार पर्याय आसे पिला माने ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जोटी की से पिला मान एही पर्याय रे गोटे विकेंद्रीकरण शिक्षा अर्थात से समस्या रो विभिन्न दिग ऊपर ध्यान देई तार समस्या समाधान खोजी थाए पिला माने से समय रे ठीक अछि नेक्स्ट सिवा 24 तापर लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं संग साथी मान सहित शेयर कर दियंतु ओके बहुत बढ़िया 24 रिपीट रही छे भलो पिला 1 प्लस 2 3 बुझी है तो तार उल्टा प्रक्रिया को 3 रु 2 बोली 1 बोली सहज रे बुझी पारुछि तो एहा योग्यता को तार कोन बोली कहा जाए कोन कहा जाए रिवर्सिबिलिटी बोली कहा जाए तार परिवर्तनीयता बोली कहा जाए पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जिनस गुडी को सेमानकर गुण बा वैशिष्ट्य आधार रे अलग अलग ग्रुप बा दल रे बांटीबा प्रक्रिया को पिला माने कोन कहा जाए कोन कहा जाए क्लासिफिकेशन बोली कहा जाए पिला माने तो श्रेणीकरण कारण वस्तु गुडिकर गुण बा वैशिष्ट्य आधार रे सेमान पार्थक्य अलग अलग ग्रुप तयारी करिया प्रक्रिया को श्रेणीकरण बोली कहा जाए पिला माने क्रमिकता कहले कोन साइज जिंस जेबा ठीक अछि ताको सेरिएशन बोली कहा जाए पिला माने नेक्स्ट जीवा तार एटा कहदेला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन देछि पिलाटी छोट पेंसिल रु बड़ पेंसिल क्रमे बा साइज अनुसार सजै रखि परछि पिला पियाजेंको भाषा रे एहा कोन कहा जाए तो पिलाटी छोट पेंसिल बड़ पेंसिल सजाउची तो कौन एटा सेरिएशन बोली कहा जिवो क्रमिकता बोली कहा जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट छिबा 26 नंबर वास्तव रे आखि आगे थिबा वस्तु बा घटना को देखि तार तात्विक चिंतन बा लॉजिकल थिंकिंग करिबा केउं पर्यायर मुख्य वैशिष्ट्य अटे तार एटा उडे तार कोन पर्याय पिला माने तार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आसे तार स्थूल संकेतन पर्याय आसे वस्तुर जिंस बा घटना को देखि ता विषय चिंताधारा तार प्रयोग करिया मुख्य वैशिष्ट्य एटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बुझियला प्री ऑपरेशनल ले पिला माने एटा लॉजिकल थिंकिंग आसी न थाए हला कंक्रीट रे पळे आस्ताय नेक्स्ट सिवा 27 तो 28 जोटा को आउची बुलबाल येतला ज्ञानात्मक विकास रो शेष पर्याय फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो समय सीमा पिला माने केते 11 प्लस ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तार जेउ जिनिस आखि आगे रे नाही से जिनिस अदृश्य भावना बा धारणा विषय चिंता करबा को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोली कहा जाए तो एटा केउ पर्याय रे विकसित होई थाए सेही पर्याय पिला माने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बा आनुष्ठानिक संकेतन पर्याय रे पिला माने बा विमूर्त चिंताधारा बा अर्थ होज पिला माने कोन जोटा अर्थ होज जोटा जिनिस आखि आगे नथिले मध्य तार अवस्थिति पिला माने अछि बोली से आलोचना तार करि पारे पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिवा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 मने मने समस्यार समाधान करिबा एवं कोनोसी विषय रे परिकल्पना करिबा अनुमान करि तयारी करिबा हाइपोथेटिकल थिंकिंग हां जे केउं पर्यायर गुण अटे पिला माने जोटा कि होछि पिला माने कोन कहिलो गोटे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आसते पिला माने तो प्रश्न एट ए टाइम देछि बेले तुमको सहज लागुछि जे एटा उल्टा पलटा पचरा जीवो तो मानको भूल हबो आसीबोनी एक्चुअली जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग नो गोटे काल्पनिक भीतर चिंताधारा अर्थ होछि कोन कहिलो मने मने समस्यार समाधान करिबा एवं पिला मानको कोनोसी कल्पना करिबा को बाध्य करिबा जो शेष पर्याय बिला देखा दे ठीक अछि नेक्स्ट छिबा 30 नंबर देखिबा कोन देछि
କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଅଫ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପର୍ସନାଲ ଫେବୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ମୁଁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସରେ, ମତେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ ଭାବନା ରହିବ, ଟିକେ ଝିଲଝିଲ ଲାଗିବ, କୁତକୁତ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଆ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର এই ପ୍ରଶ୍ନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, କୌଣସି ମଧ୍ୟ থিওরি ক্লাসର ডাউট ନଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ। ଏତିକି ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।